Mas na pa prop? Ajin? Нет? А я понял, подушка. Подушка на так. Binigyan kami ngayon ng isda ni Kabayan, yung close friend namin ni Mrs. guys. Dito sa Minsk. Ito guys, oh. Ito, dami oh. Wow, sobrang dami oh. Семья и красивые девушки. Я видела 3 цены, там пистолет и много шариков. А, который стрелять и потом соберет. Как реально, сколько, да? Как реально, да? Да. Ah, siyam pun princess yun. Ayos na ko yung kalabo. Aka kita, Melissa? Да. Ya. Enggak. Лекарство. А? Лекарство. Окей. Видишь, что поставить? Это для ногтей. Это типа коврик. А, это вот так на нога. Это коврик. А, коврик. То, что это лизать, да? Нет, это с лотком ставится. А, на здесь. А я понял, подушка. Подушка на так. Нет, это лапки после лотка, чтобы чистые были. А, после Они чтобы сюда, а не на пол. туалета и сразу сюда. Да. А, такой luxury этот, luxury кут. Они пошли туда. Сейчас вернутся туда опять. Mas na pa prop? Ajin? Нет? Nilisa. Спасибо. Спасибо. So, yung binili namin kay Prince be. А где этот наргай, который покупали для Prince? На. Принц, на. Вкусняшка есть. На. Вот. На. Игрушка. Принц. Вот, это для кого?
Yeah. So, may bagong laruan na si Prince, bagong bola. Tapos meron siyang marmelada. Na, Prince, ah. Pwede mo yung tibi abis siya, eh. Wow. Yung catnip niya, guys. Ah. Тут 2 килограмм, да, нормально, да. Один с половиной. Сладкая? Давай я буду. Сладко, чем прошлое. Да. Binigyan kami ngayon ng isda ni Kabayan, yung close friend namin ni Mrs. guys. Dito sa Minsk. Yung nakapangasawa din dito ng Belarusian. Ito yung isda na binigay nila sa amin. Oh. Binigyan kami nila ng carp. Uy, parang nasunog na. Off ko muna yung kanin. Sobrang dami. Oh. Ito guys, oh. Ito, dami oh. Wow, sobrang dami oh. Bukas ko na lang siguro, magprito ako bukas. Dalawang silopin yung binigyan nila sa amin. Kasi yung husband niya, mahilig mang mingwit ba. Kaya kahapon, sobrang dami na huli. Ilang kilo ito siguro eh. Siguro nasa mga 3 kilo ito. Daming isda namin ngayon bukas piprito ko ito. Yung iba gagawin kong ginamos, yung bagoong. Wow, sobrang daming isda, friends. Amoy isda. Saglit lang to, saglit. Saglit. Oh, andyan na naman siya oh. Kapag alam niyang nandito ako, dito sa kusina, takbo yung gagad. Pag alam niyang karne, isda, sausage, yan si Prince. Pag tawagin mo, hindi. Pero pag alam niyang may karne o isda, takbo agad. Walang preno-preno. Bukas, magprito ako bukas ito. Bukas ng gabi. Kasi the next day off ko. Dalawang araw. Friday at Saturday. Ito. Ito na naman si Prince. Look out na naman. So friends, bukas ko na lang ito pipituhin. So dito na muna ito.